नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईरान के बारे में पेशगोई जो हर्फ ब हर्फ पूरी हो रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि आज से 1400 साल पहले की गई पेशगोई आज भी हर्फ ब हर्फ पूरी होती नजर आएगी? क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जिस वक्त दुनिया पर रोम और फारस जैसी अजीम सल्तनतों का राज था, उस वक्त एक शख्स ने ऐसी बातें कही जिन्हें सुनकर कोई यकीन नहीं कर सकता था, लेकिन आज वही अल्फाज वक्त के आईने में हकीकत बनकर सामने आ चुके हैं। आज हम बात करेंगे हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ईरान के बारे में की गई उस हैरान कुन पेशगोई की, जो लफ्ज ब लफ्ज सच साबित हुई। और ये कोई मामूली बात नहीं, ये अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का एक रोशन सबूत है। ईरान जो कदीम जमाने में फारस के नाम से जाना जाता था, दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सल्तनत थी। उसकी अजमत और शान का मुकाबला कोई भी सल्तनत नहीं कर सकती थी और उसे शिकस्त देना नामुमकिन समझा जाता था। फारस की अजमत और शान का डंका पूरी दुनिया में बजता था। उसकी फौजें इतनी ताकतवर थीं कि उन्होंने रोमी सल्तनत को भी कई बार जेर किया। फारस के बादशाहों की दौलत और शान और शौकत की कहानियां आज भी तारीख की किताबों में मौजूद हैं। लेकिन फिर एक लम्हा आया जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बसीरत से उस ताकतवर सल्तनत के जवाल की पेशगोई फरमाई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये पेशगोई क्यों की और फिर फारस यानी मौजूदा ईरान के साथ क्या हुआ, ये सब कुछ जानने के लिए आइए इस हैरत अंगेज सफर पर चलते हैं जो हमें तारीख के अहम तरीन वाकयात से रूशनास करवाएगा। ये 7वीं सदी का जिक्र है जब सुलह हुदैबिया के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरानों को इस्लाम की दावत देने के लिए खुतूत लिखे। ये खुतूत महज दावती पैगाम नहीं थे, बल्कि इंसानियत की निजात का रास्ता दिखाने वाले तारीखी दस्तावेजात थे। इन्हीं में से खत फारस के शहनशाह यानी कसरा खुसरो परवेज को भी भेजा गया। ये खत ले जाने की सादत हजरत अब्दुल्ला बिन हज़ाफा रजी अल्लाह ताला अन्हा को हासिल हुई। उस वक्त कसरा एक वसीअरीज़ सल्तनत का बेताज बादशाह था जिसने 38 साल तक हुकूमत की और सासानी खानदान की शान और शौकत को बुलंदियों पर पहुंचाया। वो इतना ताकतवर था कि उसने रूमी सल्तनत को भी कई बार शिकस्त दी। अगरचे बाद में उसे बाज़ंतीनी बादशाह हरकुल से शिकस्त हुई, फिर भी उसकी सल्तनत चीन की सरहदों से लेकर जजीरतुल अरब के मशरकी और जुनूबी हिस्सों तक फैली हुई थी। अरब में यमन भी तकरीबन 50 साल तक उसी के जेर असर रहा। फारस की तहजीब और सकाफत को उस दौर में दुनिया की आला तरीन तहजीब समझा जाता था। उनके महल्लात, बागात, फनून लतीफ़ा और साइंसी तरक्की के किस्से मशहूर थे। खुसरो परवेज जिसकी बादशाहत अपने वक्त की सबसे मजबूत और ताकतवर सल्तनत थी, उसका गुरूर आसमान की बुलंदियों तक छूता था। उसके महल्लात में सोने चांदी की बेशुमार दौलत थी। उसके पास हजारों गुलाम, लौंडियां और खिदमतगार थे। खुसरो परवेज का नाम सुनकर ही दुश्मनों की टांगें कांप जाती थीं। वो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह समझता था और किसी को अपने बराबर तसव्वुर नहीं करता था। उसके दरबार में बड़े बड़े उलमा, शोरा और फलसफी मौजूद रहते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कसरा को जो खत लिखवाया उसका मतन ये था: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से कसरा सरबरा फारस के नाम। सलामती हो उस पर जिसने हिदायत की पैरवी की और जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया और ये गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ बुला रहा हूँ क्योंकि मैं तमाम आलम के लिए अल्लाह का रसूल हूँ, ताकि मैं जिंदा लोगों को अल्लाह से डराऊं और काफिरों पर इत्माम हुज्जत हो। इस्लाम ले आओ, सलामत रहोगे। अगर तुमने इनकार किया तो मजूसियों का गुनाह भी तुम पर होगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुसरो परवेज को एक खत भेजा जिसमें उसे इस्लाम की दावत दी गई। ये खत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब से मोहब्बत और अमन का पैगाम था। यह खत सोने और मुश्क से लिखा गया था और उस पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहर लगी हुई थी। मगर जब यह खत खुसरो परवेज तक पहुंचा तो उसने इंतहाई तौहीन आमेज रवैया अपनाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि जब यह खत कसरा को पढ़कर सुनाया गया तो वो गुस्से से लाल पीला हो गया। जैसे उसने खत को पढ़ा उसका गुस्सा बढ़ गया। उसने देखा कि खत में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम उसके नाम से पहले लिखा गया था, जो उसकी गुरूर भरी फितरत को गवारा ना हुआ। उसने सोचा कि ये कैसी गुस्ताखी है कि एक अरब का बाशिंदा, जो उसकी नजर में एक मामूली शख्स था, उस जैसे अजीम बादशाह को खत लिख रहा है, और वो भी अपना नाम पहले लिखकर। उसने खत को अपनी आंखों के सामने फाड़ दिया और तकब्बुर से बोला, उस शख्स की ये मजाल कि वो मुझे खत लिखे, हालांकि वो तो मेरा गुलाम है। उसने खत के टुकड़े टुकड़े कर दिए और दरबार में मौजूद तमाम लोगों के सामने उसकी बेहुरमती की। फिर उसने फौरन हुक्म दिया कि अरब में जाकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गिरफ्तार करके उसके सामने पेश किया जाए। नाज़रीन, यही वो लम्हा था जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस तरह उसने मेरे खत को फाड़ा है
उसी तरह उसकी सल्तनत भी टुकड़ों में बढ़ जाएगी। ये एक पेशन गोई थी जो बहुत जल्द हकीकत का रूप धारने वाली थी। ये अल्फाज महज गुस्से में कही गई बातें नहीं थीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से दी गई वही के मुताबिक एक हतमी ऐलान था। जब हजरत अब्दुल्ला बिन हज़ाफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदीना वापस आकर ये वाक़या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुनाया तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त बद्दुआ फरमाई, खुदा करे वो भी टुकड़े टुकड़े हो जाए। ये बद्दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई और बहुत जल्द उसका असर जाहिर होने लगा। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। कसरा ने यमन में अपने गवर्नर बाजान को लिखा कि वो फौरन 2 मजबूत आदमी यसरब यानी मदीना भेजे ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करके उसके पास लाएं। बाजान ने कार और बाविया नामी 2 पहलवान नुमा सिपाही मदीना रवाना किए। उन्हें एक खत भी दिया। उस खत में लिखा था कि अगर आप खुशी से कसरा के पास चले जाएं तो अच्छा है, वरना कसरा आपकी कौम को हलाक कर देगा और मुल्क को भी तबाह कर डालेगा। ये दोनों कासिद जब मदीना की तरफ रवाना हुए तो उन्हें पूरा यकीन था कि वो आसानी से अपना मकसद हासिल कर लेंगे। ये दोनों कासिद जब मदीना पहुंचकर दरबार नबूवत में हाजिर हुए, जब उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा तो उन पर रोब तारी हो गया और वो कांपने लगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पर नूर था जो देखने वाले को मरूब कर देता था। उन्होंने खत पेश किया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले उसे पढ़ा और फिर उन्हें इस्लाम की दावत दी। फिर आपने फरमाया, तुम अपने आका को जाकर बतला दो, मेरे रब ने आज रात कसरा को 7 घड़ी गए हलाक कर डाला है। अल्लाह ताला ने उस पर उसके बेटे को मुसल्लत कर दिया था। ये सुनकर दोनों कासिद हैरान रह गए, क्योंकि ये बात उन्हें अजीब लगी। ये मंगल की रात 10 जमादुल अव्वल 7 हिजरी बमुताबिक 628 ईस्वी का वाकया था। ये खबर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह की वही के जरिए मिली थी। कासिदों को जब ये बताया गया तो वो यकीन न कर सके। उन्होंने सोचा ये कैसे मुमकिन है कि इतनी दूर बैठे हुए आपको ये खबर मिल गई। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े एतमाद से फरमाया, जाओ और जाकर अपने मालिक को बतला दो और उससे ये भी कह देना कि मेरा दीन और मेरी हुकूमत वहां तक पहुंचेगी जहां तक कसरा पहुंच चुका है, बल्कि उससे भी आगे, वहां जाकर रुकेगी जिससे आगे ऊंट और घोड़े के कदम जा ही नहीं सकते। और ये भी कह देना कि अगर तुम मुसलमान हो जाओ तो तुम्हारा मुल्क तुम्हारे पास रहेगा और तुम बदस्तूर अपनी कौम के हाकिम बने रहोगे। ये पैगाम लेकर वो दोनों वापस यमन रवाना हुए। अभी तक बाजान को कसरा के कत्ल की खबर नहीं मिली थी। जब कासिदों ने उसे ये खबर सुनाई तो वह हैरान रह गया। उन्हें यकीन न आया कि ये कैसे मुमकिन है। कुछ दिन बाद शेरोविया का खत भी पहुंच गया, जिसमें उसने अपने बाप के कत्ल और अपनी बादशाहत का ऐलान किया। उस खत में ये हिदायत भी थी कि जिस शख्स ने यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में मेरे बाप ने तुम्हें लिखा था उसे ताहुक्म सानी अपने हाल पर रहने देना। लेकिन बाजान ने इस हुक्म की तामील नहीं की, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई देखकर उसने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। उसने देखा कि जो पेशगोई आपने की थी वो बिल्कुल ठीक निकली। इसके साथ ही यमन के बहुत से उमरा, हुक्काम और अवाम की एक बड़ी तादाद ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। जब यह खबर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिली तो आप बहुत खुश हुए और उन्हें ज़ुन्नूरून का लक़ब दिया। एक और हैरत अंगेज बात यह कि खतीब बगदाद ने अपनी तारीख में लिखा कि कसरा ने खत के टुकड़े हजरत अब्दुल्ला बिन हज़ाफा रज़ियल्लाहु अन्हु को दिए थे। और फिर मई 1963 में बैरूत से ये खबर आई कि लबनान के साबिक वजीर खारजा हेनरी फिरौन के खानदानी जखीरे में वसली मकतूब नबवी जो कसरा के नाम से था दरियाफ्त हुआ है। ये एक और नाकाबिल यकीन तस्दीक थी जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये खत आज भी महफूज है और इस्लाम की सदाकत की गवाही देता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ एक लम्हा ठहर कर सोचिए कि उस वक्त किसी ने ये तस्वुर भी नहीं किया था कि फारस जैसी अजीम सल्तनत जिसकी ताकत के चर्चे दुनिया भर में थे, कैसे मुट्ठी भर मुसलमानों के हाथों शिकस्त खा सकती है। फारस की फौज लाखों की तादाद में थी। उनके पास जदीद तरीन हथियार थे, जंगी हाथी थे, तजर्बाकार जर्नैल थे। दूसरी तरफ मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी और वसाइल भी महदूद थे, लेकिन उनके पास ईमान की ताकत थी और अल्लाह की मदद थी। अब सवाल ये कि उस पेशगोई ने हकीकत का रूप कैसे धारा और वो कौन से हालात थे जिन्होंने फारस को, उस ताकतवर सल्तनत को जवाल की तरफ धकेल दिया। नाजरीन, बज़ाहिर खुसरो परवेज की सल्तनत मजबूत और नाकाबिल तस्खीर नजर आती थी, मगर उसके अंदरूनी मसाइल पहले ही सर उठा रहे थे। खुसरो परवेज की हुक्मरानी के दौरान सल्तनत के अंदर इख्तिदार की कशमकश उरूज पर थी। दरबार में साजिशें हो रही थी, उमरा आपस में लड़ रहे थे, अवाम में बेचैनी थी, टैक्सों की ज्यादती से लोग परेशान थे। ताकत के लालच में उसके बेटे शेरोविया ने
اپنے ہی 18 بھائیوں کو قتل کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور خسرو پرویز کو قید کر دیا۔ یہ واقعہ فارس کی تاریخ میں ایک سیاہ باب تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد خسرو پرویز قید میں انتقال کر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے قید میں بھوکا پیاسا رکھا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا، مگر اس کے بیٹے شروویہ کی قسمت زیادہ دیر وفا نہ کر سکی اور وہ بھی بیماری کا شکار ہو کر محض 6 ماہ بعد مر گیا۔ اس کے بعد فارس کی حکمرانی ایک کے بعد ایک کئی حکمرانوں نے سنبھالی، مگر کوئی بھی زیادہ عرصے تک حکومت نہ کر سکا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اگلے 4 سالوں میں فارس میں 10 سے زیادہ بادشاہ بدلے، کوئی چند مہینے تو کوئی چند دن ہی حکمران رہا۔ شاہی خاندان کی بربادی اور داخلی سازشوں کی وجہ سے سلطنت اندر سے کمزور ہوتی گئی۔ درباریوں اور حکومتی عہدیداروں کے درمیان اختلافات نے سلطنت کو مزید زوال پذیر کر دیا۔ فوج میں بغاوتیں ہونے لگیں، صوبے مراکز سے الگ ہونے لگے، خزانہ خالی ہو گیا۔ لہٰذا یہاں سے ایک اور دلچسپ موڑ کا آغاز ہوا۔ فارس کی اس داخلی کشمکش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ارد گرد کے علاقے کے قبائل اور دشمن فوراً حرکت میں آ گئے۔ انہوں نے سلطنت کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا اور حملے شروع کر دیے۔ رومیوں نے بھی موقع دیکھ کر حملے کی اور اپنے کھوئے ہوئے علاقے واپس لینے شروع کر دیے۔ اس دوران مسلمانوں کی قیادت نے بھی ان حالات کو بغور دیکھا اور اپنی جنگ حکمت عملی ترتیب دی۔ یہ دور مسلمانوں کی زبردست حکمت عملی اور اللہ پر پختہ یقین کا دور تھا۔ مسلمان اپنی قلیل تعداد اور محدود وسائل کے باوجود اللہ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھ رہے تھے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت نے بیرونی فتوحات کا آغاز کیا۔ اسی سلسلے کی سب سے بڑی مہم ایران کے خلاف تھی۔ ایران اندرونی خلفشار کا شکار تھا، جبکہ مسلمان جزیرۃ العرب میں متحد ہو چکے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فارس کے زیر اثر عراق پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے پہلی بار فارس کی سرحدوں کی طرف توجہ دی۔ اس وقت مسلمانوں کے سب سے بڑے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی تاریخ کے عظیم ترین جرنیل تھے، جنہوں نے اپنی زندگی میں 100 سے زیادہ جنگیں لڑیں اور کبھی شکست نہیں کھائی۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی قیادت میں فارس کی سرحدوں پر مہمات کا آغاز کیا۔ ان کی جنگی حکمت عملی نہایت حیرت انگیز اور مؤثر ہوتی تھی۔ وہ ایک ایسے سپہ سالار تھے جو نہایت پھرتی اور ذہانت سے اپنی فوج کی رہنمائی کرتے تھے۔ وہ رات کی تاریکی میں حملے کرتے، دشمن کو حیران کر دیتے اور بڑی چالاکی سے فتح حاصل کرتے۔ ان کی سب سے پہلی بڑی کامیابی کاظمہ کے علاقے کی فتح تھی، جو اس وقت فارس کا حصہ تھا۔ اس فتح نے فارس کی سلطنت کو خبردار کر دیا کہ مسلمان کوئی عام مخالف نہیں ہے، بلکہ ان کے حوصلے اور جنگی حکمت عملی بے مثال ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمانوں نے صرف 1 سال کے اندر 11 بڑی جنگوں میں کامیابیاں حاصل کیں۔ جنگ ذات السلاسل، جنگ مزار، جنگ ولجہ، جنگ الیس، جنگ اغمیشیا، جنگ امغیشیا، جنگ ہیرا اور دیگر کئی جنگوں میں مسلمانوں نے شاندار فتوحات حاصل کی۔ ان فتوحات نے فارس کی سلطنتوں کو مزید کمزور کر دیا اور انہیں حیرت میں مبتلا کر دیا کہ آخر یہ مٹھی بھر عرب مسلمان اتنی بڑی سلطنت کو کیسے شکست دے رہے ہیں۔ فرات کے کنارے چھوٹے بڑے کئی شہر مسلمانوں کی فتوحات کی گواہی دینے لگے، اور یہ کامیابیاں نہ صرف مسلمانوں کی جنگی طاقت کا مظہر تھیں، بلکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیش گوئی کی تصدیق بھی کر رہی تھیں کہ خسرو پرویز کی سلطنت ٹکڑوں میں بٹ جائے گی۔ فارس کے لوگ جو کبھی اپنی عظیم سلطنت کے غرور میں مبتلا تھے، اب مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت اور فتوحات سے لرزنے لگے تھے۔ فارسی جرنیل سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ان کے پاس بڑی فوجیں تھیں، بہتر ہتھیار تھے، مگر پھر بھی وہ شکست کھا رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے پاس ایمان کی طاقت تھی، وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہے تھے اور شہادت کو خوش آمدید کہتے تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ جاری تھا، اور اب وقت آ گیا تھا کہ اس بڑی اور فیصلہ کن جنگ کا، جسے تاریخ میں جنگ قادسیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو، یہ وہ جنگ تھی جس نے فارس کی اس عظیم الشان سلطنت کو گھٹنوں پر لا کھڑا کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ فارس کے دارالحکومت مدائن کو فتح کرنے کے لیے بڑا قدم اٹھایا جائے۔ اس مہم کی قیادت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو سونپی گئی، جو ایک ماہر جنگی قائد اور نڈر سپہ سالار تھے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص دعاؤں سے نوازے گئے تھے۔ قادسیہ کا میدان وہ مقام تھا جہاں مسلمان اور فارس کی فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ فارسی فوج کی تعداد 1,20,000 تھی، جبکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 30,000 تھی۔
فوج کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ تھی اور فارس کی فوج میں جنگی ہاتھیوں کا استعمال بھی کیا جا رہا تھا، جو اس وقت ایک خوفناک ہتھیار تصور کیے جاتے تھے۔ فارسیوں کے پاس 33 جنگی ہاتھی تھے جن پر لوہے کے ذرہ بختر پہنائے گئے تھے۔ فارسی فوج کی قیادت رستم فرخ زادہ کر رہا تھا، جو ایک تجربے کار جرنیل تھا۔ پیارے دوستو، جنگ کے آغاز میں فارسی فوج نے اپنے ہاتھیوں کے ذریعے مسلمانوں پر شدید حملہ کیا، جس سے مسلمانوں کی صفوں میں افراتفری مچ گئی۔ ہاتھیوں کو دیکھ کر مسلمانوں کے گھوڑے بدک گئے اور فوج میں بے چینی پھیل گئی، لیکن یہی وہ لمحہ تھا جب مسلمانوں کے غیر متزلزل ایمان اور قیادت نے انہیں سنبھال دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج کو تسلی دی اور حوصلہ بڑھایا۔ مسلمان سپاہیوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہاتھیوں پر حملے کیے۔ انہوں نے ہاتھیوں کی سونڈیں کاٹ ڈالی، ان کی آنکھوں میں تیر مارے اور بالآخر انہیں قابو کر لیا۔ اس موقع پر مسلمانوں نے پوری طاقت کے ساتھ حملہ کیا اور فیصلہ کن طور پر جنگ کا پاسا پلٹ دیا۔ جنگ 4 دن تک جاری رہی، ہر دن سخت لڑائی ہوئی۔ چوتھے دن جب رستم کو قتل کر دیا گیا تو فارسی فوج کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور وہ بھاگنے لگا۔ مسلمانوں نے نہ صرف میدان جنگ کو فتح کر لیا بلکہ